Mis hermanos, Glory to God. God bless you all, my brothers. llegamos a la casa de nuestro Padre We have arrived at the house of our Father, y vamos a aprender un poco más and we're going to learn a little bit more de la palabra de Dios. of the Word of God. Hoy tenemos este título para la lección de hoy, Today we have this title for today's lesson, El escudo de la fe. The Shield of Faith. Ese es el título para esta noche. That's tonight's title, Y eso nos va a proteger, and this is what will protect us. nos va a ayudar mucho It's going to help us greatly en nuestra vida como creyentes. in our lives as believers. El escudo de la fe. The Shield of Faith. Y esta es la primera escritura que tenemos para leer. And here's our first scripture to read, Efesios capítulo 6, verso 16. Ephesians chapter 6, verse 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. In addition to this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ya todas las partes que van cerca del cuerpo ya las tenemos. So we already have all of the parts that go closest to the body. Y aquí dice, sobre todo, And here it says, in addition. esto nos va a ayudar mucho, So this will help us greatly, porque esto es para apagar los dardos de fuego del maligno. because this is to extinguish the flaming arrows from the evil one. Y voy a comenzar al revés. And I'm going to start backwards. ¿Qué son los dardos o las flechas de fuego? What are the flaming arrows? Es algo que no lo vemos, It's something that we can't see. no es algo visible. It's not visible. Si fuera algo visible, If it were something visible, los escudos que hacían los que iban a la batalla then the shields that were taken into battle, usaban unos escudos la mayoría de madera. they were made mostly of wood. Así es que las flechas o los dardos o las lanzas So then the arrows or the darts or the lances eran mojadas en un material que arde, were dipped into a material that burned, porque si no penetraba el escudo, because if they couldn't penetrate the shield, por lo menos salpicaba y quemaba. they would at least poke through and burn some of it. Pero si penetraba el escudo, But if they penetrated the el shield, escudo iba a arder then the shield would burn, y no iba a proteger al que estaba en la batalla. and it wouldn't protect the one that was in the battle. Pero como no vamos a hablar de un escudo físico, But because we're not going to talk about a physical shield, y vamos a empezar al revés buscando qué son esas flechas que arden and we're going to del enemigo. start backwards, starting with the flaming shields from our enemy. Y como me gusta agarrar desde el principio, And because I like to begin from the beginning, cuando no se necesitaba la fe, when faith wasn't needed. lo que quiero enseñar es que la manera de trabajar del maligno o de la serpiente What I want to show is the way the evil one works, or from our enemy, es la misma manera hasta el día de hoy. or the way the serpent works is the same Solo, way he works solo now. voy a comenzar So we're going to start hablando de cuando no se necesitaba la fe, by talking about when faith wasn't porque era necessary, Dios because it was God quien hablaba personalmente, who spoke personally, y hablaba personalmente con el primer hombre, Adán. and he spoke personally with the first man, Y Adam. Adán se encargaba de darle el mensaje a la mujer, And Adam was in charge of giving the personal word to the woman. pero es la misma manera de trabajar hasta el día de hoy. But it's the same way he works now. Génesis capítulo 3 del verso 1 hasta el verso 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Genesis 3, verses 1 through 3. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, You must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. La flecha de fuego o dardo de fuego The flaming arrow, son palabras the flaming arrows are words que van a contaminar lo que Dios dijo. that work to contaminate what God said. Si supiéramos que va a contaminar, no recibíamos esa palabra. If we knew that they were going to contaminate, we wouldn't receive those words. Es como si esta botella, pues, con confianza sé que dice agua purificada. And it's as if this bottle, I take for granted that it says purified water. Pero si no estuviera llena la botella But if the bottle wasn't full, y alguien dijera, te la completé con el agua del toilet que está ahí, pero nomás poquita, and someone said, well, it wasn't all the way full, so I filled it with water from the toilet, no me la tomaba. I wouldn't drink it. Si la mujer hubiera sabido If the woman had known que la palabra de la serpiente that the word from the serpent iba a contaminar la palabra que Dios dijo, was going to contaminate the word that God no gave, la contamina en Dios, it's not contaminated la as, contaminó en el ser humano. it wasn't contaminated on God's part, it was contaminated from the human's part. La serpiente no habló con Adán. The serpent didn't speak with Adam. Era Adán el que recibía directamente la palabra de Dios It was Adam who received directly from God, y él la compartía con Eva. and he then shared it with Eve. Y ella tenía en su conocimiento And she had in her understanding que Dios había dicho that God had said que no comieran de ese árbol que Dios señaló. that we should not eat from the tree that God showed. Dios dijo, el día que lo coman van a morir. God said the day that you eat it, you will die. Y la mujer le puso unas letras de más y dijo, ni lo toques. And the woman added more to what he said and said, you should not touch it. Esa es la confesión que ella hablaba. This is her confession. Pero But una vez contaminada la palabra, once the word is contaminated, cosas pueden cambiar. things can change. Génesis capítulo 3, verso 4 al verso 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Genesis chapter 3, verses 4 through 6. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Lo que Dios enseñó es muy fácil de aprender, So what God shows is really easy to learn. demasiado fácil. De todos los árboles pueden comer, de todos esos. It's too easy to learn. Of all the trees you may eat, Pero aquí hay dos árboles, but here are two, árbol bueno y árbol malo. a good tree and a bad tree. Es fácil de entender. It's easy to understand. No comas de ese árbol, Don't eat from that tree, porque el día que lo comas vas a morir. because the day you eat it, you'll die. Pero la contaminación de la flecha de fuego vino y dijo, But the contamination from the flaming arrow came and said, no vas a morir. you won't die. Te voy a decir algo que Dios no te dijo. I'm going to tell you something that God didn't tell you. El día que comas de ese árbol, The day you eat from that tree, vas a ser igual que Dios. you will be the same as God. Tú vas a ser tu propio Dios. You will be your own God. No tienes que recibir órdenes de Él. You won't have to receive orders from him. Ahora quiero decirle, So now I want to tell you,
Cuando pasan situaciones en mi vida, when situations happen in my life, siempre mido quién es el que provee todo para mí y para mi familia. I always look at who's the one who provides everything for myself and my family. Lo que estoy diciendo What I mean to say es que cada persona que es tentada is that every person who is tempted debe saber quién es el que le provee. should know who it is that provides for them. Y que esa persona que está hablando o esa serpiente que está hablando, And that person or that serpent who is speaking, ¿qué ha hecho de bueno? what have they done for your good? Si revisamos, la serpiente no hizo nada If we review, the serpent didn't do anything para ayudar al hombre y a la mujer. to help the man and the woman. Pero sí hizo But what he did do, para quitarles la autoridad. to take away their authority, Ellos, los dos, they both tenían la autoridad. had authority, Pero but la perdieron they lost it por causa de dejar entrar because they allowed to enter esa flecha de fuego that flaming arrow que contaminó la palabra de Dios en sus mentes, that contaminated the word of God in their minds. que después de mirar ese árbol que Dios dijo no comas, lo miraron con temor al principio. That after seeing that tree that God said not to touch from the beginning, Después lo vieron agradable para comer afterwards they saw it pleasing to eat. y se olvidaron de todos los árboles que podían comer, de todos se olvidaron, And they forgot about all the other trees that they were able to eat from, porque ahora ese árbol llamaba su atención. because now that tree called their attention. Lo único que no podían comer The only thing that they could not llamó eat su atención called their attention, y lo hicieron, and they did it. tanto la mujer The woman, como el hombre. just as the man. Y esto lo confirma el apóstol Pablo. And the Apostle Paul confirms this. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Pablo, versos antes, está diciendo Paul is saying que él está preparando a la iglesia that he's preparing the church como una esposa para Cristo, as a bride for Christ, como a una virgen, dice, as a virgin, he says, y que tengamos el cuidado, and that we should be careful porque es posible because it's possible que como al principio that as just at the beginning la iglesia esté siendo engañada that the church could be being deceived y haga que nos extraviemos and could be Que led nos- astray de la sincera fidelidad de Cristo. from our sincere devotion to Así Christ. como la primer pareja So just as the first couple se apartó de Dios, was apart from God, no necesitaban fe, ellos hablaban, Adán hablaba con Dios, they didn't need faith. Adam spoke to God. pero ahora la iglesia But now the church sí tiene fe. does have faith. Nosotros lo que creemos ahora es por fe, What we believe now is through faith. pero But quiero acabar esa parte y luego vamos a la iglesia. I'll finish this part and then we'll go back to the church. Cuando la flecha o el dardo de fuego When the arrow or the flaming dart se queda con nosotros, stays with us, hace que nuestros pensamientos cambien. it causes our minds to change. Los pensamientos nos hacen decir palabras Our thoughts cause us to say things diferentes a las que aprendimos. different from what we learned. Y en el tiempo de Isaías, dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. And in the time of the prophet Isaiah, Isaiah chapter 5 verse 20 says, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Isaías está diciendo, ay,
les va a ir mal a esas personas. Isaiah is saying it's going to go wrong for those people. Y no solo ese es el tiempo de Isaías, hasta el tiempo de hoy. And not only is this in the time of Isaiah, but Hay also to today. Personas que lo que Dios dice esto es bueno, There are people who take when God says ellos this is dicen que good, es malo. they say it's bad. Y lo que Dios dice es malo, And what God says is ellos bad, dicen es bueno. they say it's good. A la luz lo están llamando tinieblas To the light, they're calling it y a las darkness. tinieblas luz. And the darkness, they're Han calling cambiado. light. They have switched. Porque se cambió por la contaminación de la flecha ardiendo. Why have they changed? Because of the flaming arrows. Eso es lo que sucedió. That's what happened. Y traje una cita And I brought one site para traer a Abraham otra vez. to bring Abraham back. La vez pasada hablamos del calzado del Evangelio. Last time we talked about the footwear of the gospel. Eso del calzado del Evangelio está en el capítulo 14 de Génesis. And that's in the 14th chapter of Genesis. Y le habían ofrecido a Abraham que se quedara con todas las riquezas And Abraham was offered to stay with all the riches y solamente entregar a los prisioneros. and only to return the prisoners. Y Abraham dijo, And Abraham said, ni siquiera un hilo de tu calzado, not even from the strap of a ni sandal, las cintas de tu calzado voy a tocar, nor your laces will I keep, or will I touch, porque yo levanté mis manos delante de Dios. because I raised my hands before God. En otras palabras, yo escogí lo que Dios dijo, yo hice lo que Dios dijo. In other words, I've chosen what God said, and I've done what God said, Y yo quiero recibir lo que Dios dijo, and I want to receive what God said, no lo que tú me ofreces. not what you offer No me. quiero que más adelante digas, yo hice rico a Abraham. I don't want you to be able to say, I made Abraham rich. Eso fue en el calzado del Evangelio. And that was in the footwear of the gospel. Y quise traer And I wanted to bring this por la lección de hoy, for today's lesson, porque al siguiente capítulo, because that next chapter, que es el capítulo 15, verso 1, that is Genesis 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Genesis chapter 15, verse 1. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Hay muchas escrituras There's many scriptures en el Antiguo Testamento in the Old Testament, y tienen el orden en el Nuevo Testamento. and they keep the order in the New Testament. Y me sorprendió And this surprised me, que por la decisión que hizo Abraham that because of Abram's de decision no tocar ni los zapatos de aquel rey de Sodoma que le daba las riquezas, to not to touch even the sandals of that king of Sodom, había alcanzado algo más de parte de Dios. had reached something else from God. Dijo Dios, no solo soy tus zapatos, God said, I'm not only your shoes, soy tu escudo. I'm your shield. Y la recompensa, lo que te voy a dar, And your reward that I'm va going a to ser give muy you grande. will be great, Mejor que la del rey de Sodoma. better than what the king of Sodom would Solo give. por eso traje esta cita, And that's why I brought porque this la armadura, verse, because the armor, yo sé que muchos dicen, y yo no quiero contradecir lo que dicen, I know that many say, and I don't want to just contradict what they're que saying, dicen que Pablo se inspiró del soldado romano. and they say that Paul was inspired by the Roman soldiers. Pero yo veo en la escritura en el Antiguo Testamento que la armadura está. But I see in the Old Testament that this armor is there. No estoy diciendo que no es de los soldados romanos. I'm not saying that it's not belonging to the Roman soldiers Simplemente as el well. título de lo que estamos estudiando dice la armadura de Dios. But what I'm seeing is that the scripture says it's the armor of God. Eso es lo que dice la escritura. That's what the scripture says. Voy a leer una escritura, un comentario que escribimos. So we're going to read a quick commentary. Ya mero va llegando. Almost. Oh. Ay, oh. La serpiente hizo que la mujer cambiara su confesión de lo que Dios dijo. Y la mujer dio una nueva confesión.
The serpent made the woman change her confession of what God said, and she gave a new confession. ¿Por qué hubo una nueva confesión? Why was there a new confession? Por la flecha de fuego Because the flaming que arrow fue recibida, que son palabras was received in those words que van a contaminar lo que Dios dijo that came to contaminate what en God la said mente humana. in the human mind. Ella había dicho, She had said, Dios dijo God said que no comiéramos de ese árbol that we should not eat from that tree, ni que lo tocáramos. nor should we touch it. Y ahora hace un cambio de confesión And now there's a change in y confession. dice ese árbol es bueno a la vista And now she says that tree y is se good, ve delicioso para comer. and it looks delicious to Y eat. comió And they ate después de que había dicho que ni lo tocaran. after she had said that they shouldn't Su even touch confesión it. cambió Her confession por changed causa de dejar entrar palabras because she allowed to enter those que words contaminan. that contaminate. Ahora quiero decirle, And now I want to say, en el tiempo de Jesús, in Jesus' time, cuando digo en el tiempo de Jesús, quiero decir que estaba en su cuerpo físico. and when I say in Jesus' time, I mean the time that he was in his physical body. La misma manera de trabajar de la serpiente The same way that the serpent works es la misma manera que usó para trabajar en los discípulos de Jesús. is the same way that he worked in the disciples of Jesus. Es que Satanás o la serpiente no tiene muchas maneras de trabajar. So Satan or the serpent doesn't have many different ways of working. Usa la misma. He uses the same ones. Lo que quiero animarlo es que conozca la palabra, que se meta en la palabra. And with this, I want to encourage you to get into the word, Leamos la palabra. to read the word, Aprendamos de alguna manera a memorizar la palabra. and let us learn and to grow in memory of the word. Vamos a hablar del tiempo de Jesús. So let's talk about the time with Jesus. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Matthew 16, verses 21 to 23. Eso es cuando Jesús iba a ir a la cruz. And this is when Jesus is getting ready to go to the Desde cross. entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Jesús sí identificó Jesus did identify quién estaba hablando who was speaking por medio de Pedro, through Peter, y no reprendió a Pedro, and he didn't rebuke Peter. reprendió a Satanás. He rebuked Satan. La palabra contaminada que salió, The contaminated word that came out, porque Jesús estaba diciendo: me es necesario, necesito hacerlo. because Jesus was saying it's necessary, I have to. No estaba pidiendo sugerencias, necesito hacerlo. He wasn't asking for suggestions. He said, Me I van a need to do tratar this. mal They're going to toda mistreat me. esta clase de personas. All these people. Voy a morir, I'm going to die. voy a resucitar al tercer día. And I'll be resurrected at the third day. Y Pedro dice: no, Señor, And Peter says, Oh no, que Lord. no te vaya a pasar esto, Señor. Let none of this happen to you. Parecen bonitas palabras, And they seem to be pretty words. pero van en contra de la voluntad de Dios, But they're going in de contrary lo to que the word Dios of God. quiso que Jesús pasara And contrary to what God wants para for que Jesus to pass. nosotros tuviéramos salvación. So that we could have salvation. Y no solo salvación, pero vida eterna. And not just salvation, but Pero eternal qué life. bueno que Jesús sí identificó quién le hablaba. But how good that Jesus could identify who it Y me was that was acuerdo speaking de to him. nuestro pastor que abrió este lugar, And I remember our pastor who opened this place. que a veces le hablábamos cosas
para protegerla. and that sometimes we would speak things to protect her. Y ella identificaba que no era Dios hablándole. And she would identify that it wasn't God speaking to her. Y decía, ¿en qué espíritu me estás hablando? And she would say, "In what spirit are you speaking to me?" En otras palabras, hay contaminación en tus palabras y no las has visto. In other words, there's a contamination in your words and you haven't seen it yet. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. I'm doing the will of my Father. Yo no me tengo que defender de I nadie. don't have to defend myself Mi from Padre anyone. me defiende. My Father will defend Él me. es mi escudo. He is my shield. Eso es lo que nos enseñó con su vida. And that's what she showed us with her life. Una situación más en One el more tiempo de situation Jesús, in Jesus' time, cuando el lavatorio de pies. at the washing of the Juan feet. capítulo 13, verso 1 y verso 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. John chapter 13, verses 1 and 2. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave the world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. El escudo The shield es para proteger el corazón. is to protect the heart. Y hemos explicado varias veces que hay el corazón físico, And we've spoken several times that there is a physical heart, pero hay el corazón que es el alma. but there is a heart that is the soul. Si habláramos de una situación física, era para proteger el corazón físico. If we spoke about a physical situation, it was to protect the physical heart. Pero aquí está hablando del alma. But here is talking about the soul. Eso ya había sido puesto en el corazón, quiere decir que pasó el escudo That is means to tell us that it had already reached the heart. It had passed through the shield, y Satanás ya había entrado al corazón. and Satan had already reached his heart. Aquí quiero explicarle un poco más. And here I want to explain a little bit more. Nosotros We debemos estar rodeados por la verdad, should be surrounded by que es truth. lo que hablamos del cinto. And that's when we talked about the belt. Debemos estar rodeados por la verdad We should be surrounded by truth y ajustarnos a la verdad. and adjust ourselves to the truth. El corazón o alma Our heart or our soul es donde está la inteligencia, dijimos. is where our intellect Lo is. que piensas, The things that we think. es donde están las emociones, That's where our emotions lo are. que sientes. What we feel. Y es donde está la voluntad, And that's where our will is. la decisión que tomas y haces. The decisions you take and that you do. Esa flecha ardiendo entró hasta el corazón de Judas, So that flaming dart reached Judas' heart, porque Judas Because no Judas estaba conectado con Jesús. was not Jesús, connected to Jesus. Jesús es la verdad, Jesus is the truth. pero él estaba trabajando por su propia cuenta. But he was working of his own accord. Si Dios lo permite, más adelante vamos a hablar nada más de Judas. And if God permits, we'll Pero talk él- solely of Judas Él later. sacaba dinero para sus causas. And he would take money out for his own uses. Él usaba dinero de lo que era usado por Jesús He would take the money that was used by Jesus y él entregó a Jesús and he turned in Jesus con un plan que comentamos la vez pasada que era el plan de él. with a plan that we commented about last time. Pero el punto que quiero llevarlo, But the point that I want to take you to que esto pasó en el tiempo que estaba Jesús en su cuerpo físico. is that this happened in the time that Jesus was is in his physical body. Ahora, Now, en el tiempo de la iglesia cuando comenzó, in the time when the church began, ya va llegando. Hechos capítulo 5, verso 1 al 3. Acts chapter 5 verses 1 through 3. Los hermanos creyentes estaban vendiendo sus propiedades, las que tenían extras, The Christian brothers were selling their properties that they had extra, y todo el dinero lo estaban dando and all the money they were giving para que se usara para las necesidades de la iglesia. to be used in the church for different Y esta necessities. escritura dice, Hechos 5, 1 al 3, pero cierto hombre llamado Ananías,
con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Acts chapter 5, verses 1 through 3. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and kept for yourself some of the money you received for the land? Nadie le dijo: véndela Nobody told him to sell his property, y tienes que traernos el dinero. and you have to bring us the money. Los que lo hacían era de su corazón, The ones that were doing it was de coming un from their corazón heart, bueno, from a good heart, para ayudar a toda la iglesia. Vendían propiedades, to help the rest of the church. They y would sell their traían property, todo el dinero, lo traían. and they would bring all of the money. Ananías y Zafira podían no venderlo, Ananias and Sapphira could have not sold their no property. era obligatorio. It wasn't obligated. Muchas cosas en el tiempo de la iglesia Many things in the time no of the son church obligatorias, are not obligatory. son de corazón. They're from the heart. Pero para que el corazón sea bueno, tenemos que llenarlo de palabra de Dios But for our heart to be good, you have to fill it with the word of God y no dejar contaminarlo con las flechas. and not allow it to be contaminated De with fuego the del flaming enemigo. arrows from the enemy. Ellos quisieron engañar no a los apóstoles, They wanted to deceive not the apostles, al Espíritu Santo. but the Holy Spirit. Vendieron en una cantidad They sold it for a certain price, y agarraron una parte de ese dinero and they kept some of the money, y entregaron solo una parte and they submitted only some of the money para que no los descubrieran los dos. El hombre y la mujer se pusieron de acuerdo so that they won't both be discovered. They were in agreement. y ese fue el primer milagro de juicio. And that was the first miracle of judgment. El hombre murió, The no, man no died. lo dice ahí, It doesn't say it here. pero la mujer también murió. And the woman also dies. Se le dio la oportunidad de decir la verdad y no la dijo She was given the opportunity to Y tell the murió truth, and she didn't take it, and she died por mentir al Espíritu Santo. for lying to the Holy Spirit. Ahora vamos a entrar And al apóstol, nuestro apóstol. now we're going to go into our apostle. Nuestro apóstol dice esto. Our apostle says this. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales o humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 through 5. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Nuestro apóstol nos está diciendo bien claro, Our apostle is telling us clearly, nuestras armas como soldados our weapons as soldiers no son como las de este mundo, are not like those of this world, sino que son armas poderosas. but instead are powerful weapons. Muchos lugares o iglesias usan este versículo para la guerra espiritual. Many churches and places use this scripture for spiritual battle, Y que la guerra espiritual es reprender al diablo. and that spiritual battle is rebuking the enemy. Y llegan hasta un versículo, And they get to one scripture, pero no tocan el versículo 5. but they don't touch verse 5. El versículo 5 dice que es para destruir Verse 5 says that it's to los destroy argumentos, las palabras, arguments or words, las flechas ardiendo que se nos mandan. the flaming arrows that are sent to us. Esas flechas ardiendo que se nos mandan, These flaming arrows that are sent que nos pueden
hacer cambiar la manera de pensar that can make us change the way we think cuando Dios nos dio la palabra. when God gave us a word. Dice que debemos agarrar cautivo todo pensamiento. It says we should take captive every thought. Todo pensamiento debemos agarrarlo como un prisionero. Every thought, we should take it as a captive. Vuelvo a decirle, está hablando del alma. Again, I say this is talking about the soul. Es importante It's important que cuando esos pensamientos vienen that when these thoughts come y no son de Dios, and are not of God, los tomemos cautivos, prisioneros, we should take them captive as prisoners a la obediencia a Cristo. and make it obedient to Limpiar Christ. nuestra mente, Clean our mind. sacar todo eso. Take out all of that. No estoy diciendo que sea malo reprender al diablo. I'm not saying that it's bad to Estoy rebuke diciendo the que devil. esta escritura I'm saying that this scripture dice que las armas de nuestra vida para la batalla says that the weapons of our life and in our no battles son como las de este mundo. are not like those of the world. Con el conocimiento de Dios With the understanding of God, podemos discernir cuando no es palabra de Dios la que se nos da we can discern when a word that is given to y us is not of God, hacer entrar en obediencia ese pensamiento and to make that thought enter into o obedience to echarlo Christ, fuera de nosotros. or to cast it out from us. Otra cosa que nos puede ayudar Another thing that will help us a apagar esas flechas de fuego ardiendo. to put out those flaming darts. Yo pensé, dije, pues si es algo que está ardiendo, I thought, well, if it's something that's on fire, pues el agua. well, water. Yo uso el agua para apagar el fuego. I ¿no? use water to turn off fire. Cuando una casa se incendia, pues le hablan a los bomberos y van. When a house is on fire, they call the fire department and they come with water. Y luego me di cuenta de algo, And then I took note of something, que la palabra de Dios, that the word of God, hay lugares donde es representada la palabra de Dios como agua. there are places where the word of God is represented as water. No quise traer muchos, I didn't want to bring too many, pero traje esta. but I did bring this one. Efesios capítulo 5, verso 26. Hablando de la iglesia, hablando de la mujer, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ephesians chapter 5 verse 26, speaking of the church or the bride, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. La palabra, The word, la palabra. the word. Por eso es importante entenderla. That's why it's important to understand. Por eso es importante memorizarla That's why it's important to memorize y dejar que el Espíritu nos guíe and allow the Holy Spirit to y guide us, aprender a discernir cuando es palabra de Dios y cuando no es. and to learn to discern when it's word of God and when it's not. Es interesante It's interesting conectarnos con Dios, lo que nos quiere decir o lo que nos quiere hablar. to connect to God with when he's trying to speak to me and what he wants to say. Y como ya identificamos que la palabra está relacionada con el agua para apagar esas, And because we've already Flechas. related the word as water to turn off those flaming arrows, entonces ¿qué tenemos que hacer? then what do we have to do? Oír palabra. Hear the word. Romanos capítulo 10, verso 17. Romans chapter 10 verse 17. Hablando del escudo, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Speaking about the shield, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Y la armadura And the armor es para los creyentes maduros. is for the mature believers. Hay veces que los niños There are some times where the en children nuestras casas in our homes se quieren poner los zapatos de la mamá o del papá, want to put the shoes on of their mom or their dad, pero no le quedan. but they don't fit. La armadura de Dios, que son los temas que estamos tratando, The armor of God that are the topics that we're talking son about para gente madura. are for mature people. Y le dije que en ese tiempo no es, aunque hablaba de los zapatos del evangelio, no es para que prediquemos. And as we spoke before, that the shoes of the gospel are not so that we can preach. Y le dije, no es que no prediquemos el evangelio, hay que predicarlo. And I said it's not that preaching is bad. Pero We en las have to preach. escrituras donde vamos,
But wherever it is we es go, para los que ya recibieron el Evangelio. it's for those who have already Que received the poco a gospel. poco nos vamos poniendo la armadura de Dios, que es nuestro Padre. Who little by little are putting on the armor of God, who is our Father. Poco a poco vamos a empezar a vestirnos con lo que es de Dios, Little by little we're putting on what belongs to God porque somos maduros. because we're maturing. Debemos de ser We should be personas nacidas de Dios. people born of God. Y hay una escritura que nos habla de ello. And there's a scripture that talks to us about that. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. 1 John chapter 5 verses 4 and 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. El que nos enseñó lo de la armadura de Dios es Pablo. The one who showed us about the armor of God is Paul. Y Pablo luchó muchas veces. And Paul fought many times. Fue maltratado, fue golpeado. He was mistreated and beaten. Y todo lo hizo And everything he did con conocimiento de quién le hacía las cosas. with an understanding of who was doing him those things. Y en una ocasión, And on one occasion, en un servicio hubo una profecía. in a service, there was a prophecy. Y uno de los profetas tomó el cinto And one of the prophets took his belt y lo levantó y dijo: el varón que es dueño de este cinto le esperan tribulaciones en Jerusalén. and the prophet took his belt and said, the owner of this belt is awaiting tribulations in Jerusalem. Y la congregación sabía de quién era el cinto, era de Pablo. And the people knew whose belt it was. It was Paul's. Y empezaron a llorar And they began to cry. y a llorar. And they cried. ¿Qué hacen llorando? What are you doing Yo estoy crying? dispuesto no solo a sufrir, I'm willing not just to suffer, sino a morir. but to die. Él estaba maduro. He was mature. Él lo que decía era: para mí el vivir es Cristo What he said was, for me to live is Christ, y el morir para mí es ganancia. and to die for me is gain. No me hacen un mal, me hacen un bien. They're not doing me evil, they're doing me a good. Y sí, le llegó el tiempo en que tenía que morir. And the time came for him to die. Y dice la escritura que sigue. Si And le the next pego, scripture ahí está. says, if he Segunda de wants to, Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but to all those who have longed for his appearing. Nuestro apóstol estuvo dispuesto a morir, Our apostle was willing to die, pero murió con la seguridad but he died with the assurance que todo lo que Dios le mandó que hiciera, todo that everything that God sent him to do, lo hizo. he did it. No superó a Jesús, He didn't no hizo más que Jesús, do more than what Jesus did, pero hizo más que los otros apóstoles. but he did more than what the apostles did, the other apostles. Y como no quiere And because he didn't want to, que la iglesia nos contaminemos con las flechas de fuego, he didn't want for the church to be contaminated with the flaming darts, nos da un consejo. he gives us an advice. Dice: imítenme a mí, He says, imitate me así como yo soy imitador de Cristo. as I imitate Christ. Y Cristo imitaba al Padre, And Christ imitates the Father. porque Jesús dijo: todo lo que veo hacer al Padre. Because Jesus said, everything that I see the Yo Father lo doing, hago. I do it. Y Pablo estaba imitando a Cristo. And Paul was imitating Christ. Y con este versículo voy a terminar. And with this scripture we'll close. Es la última escritura It's our last scripture por hoy. for today.
Esto nos va a ayudar. This will help us. Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebrews chapter 12, verse 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Esto es lo que considero This is what he considers que es importante para nosotros. that is important for us. No estoy buscando las emociones suyas, I'm not looking for your emotions. estoy buscando que usted reciba conocimiento. I'm looking for you to receive understanding. Estoy buscando que usted fundamente su vida en la palabra I'm looking for you to found your life on y the word, seamos creyentes and that we be believers que tienen los ojos puestos en Jesús, who have our eyes set on Christ, porque Él es el autor y consumador de la fe. who is the Jesús. author and perfecter of our faith, Jesus. Y Él nos enseñó And he showed us que mientras tuviera Él el gozo en Él, that while he had the joy in him, no lo iban a agarrar nadie. no one could touch him. Él se tuvo que quitar el gozo He had to remove his joy delante de unos discípulos, before his disciples, no de todos. not in front of all. Jesús se contristó, He allowed himself to sadden. se tuvo que quitar el gozo, He had to remove his joy porque trataron de detener a Jesús cuando estaba el gozo en él y no pudieron. because they tried to detain him while he had his joy. And they Pero era couldn't. necesario que muriera, que But fuera a la cruz. But it was necessary for him to die and to be taken to Y the se cross. quitó el gozo. And he removed his Y joy. ahí dice dónde puso el gozo. And here it tells us where he Lo put his puso joy. delante de él. He put it ahead of him. Todo el camino hacia la cruz. All the path to the La cross. mirada de Jesús estaba puesta en el gozo. Jesus' eyes were fixed on his joy. Por eso pudo llegar That's why he could arrive y pudo sufrir. and he could suffer. Y por eso se pudo sentar a la mano derecha del trono de Dios. And that's why he could sit at the right hand of the throne of God. Amén. Amen. Amén. Pues Dios me los bendiga, mis hermanos. God bless you all, my brothers. Gloria a Dios. Amén. Y me quedé, ya está cerrado. Ya ni les he dicho que si tienen preguntas. I haven't asked if anyone has any Pero questions. si tiene preguntas.